कुल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमने लाइव वीडियो बनाए थे अराउंड 50 मिनट्स के। वहाँ पे मैंने कही थी आई एम नॉट श्योर कि मैं पेपर 1 पेपर 2 के कुछ टॉपिक लाऊंगी भी नहीं। आज मैं 2 बार शॉर्ट्स वीडियो 1 मिनट का अपलोड करके फिर आउट करती, मतलब डिलीट करती। बाद में उसके रिलेटेड बातें बताऊंगी जिससे नीट एग्जाम से रिलेटेड। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर 1 के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। उससे पहले प्लीज टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू रिसीव इन अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए एसपी लिटरेचर के साथ और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना हो। अगर आप नए हो चैनल में तो जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करके हमें इंस्पिरेशन दीजिए, एनर्जी दीजिए आगे बढ़ने की, काम करने की और आप लोगों को साथ में आगे लेकर जाने के लिए। तो यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2025 इज आवर टारगेट। आज हम हिंदी बेंगली दोनों लैंग्वेज में बातें करेंगे। तो यहाँ आज के আমরা এখানে বাংলা হিন্দি দুটো ভাষাতেই কথা বলবো। অবশ্যই আমি আজকে 50 মিনিটের লাইভ ভিডিও বানিয়েছি এবং যেখানে আমি হিন্দিতেই কথা বলেছি এবং আমি বলেছি যে আজকে 5 মিনিট 10 মিনিটের আমরা ভিডিও বানাবো কিনা পেপার 1 পেপার 2 সংক্রান্ত। আই এম নট শিওর ইন দ্যাট টাইম, তখন শিওর ছিলাম না, কিন্তু এখন নিয়ে এলাম। তো পেপার 1 এর আলোচনা করবো যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তোমরা অবশ্যই ভিডিওটা স্কিপ করবে না, দেখতে থাকবে আর লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে জুড়ে যাবে। বেল আইকনকে প্রেস করে দেবে যাতে করে কোনো আপডেটস মিস না হয়। আর একজন নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে, আর অলরেডি একজন সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদেরকে অনুপ্রেরণা, মোটিভেশন এবং এনার্জি দেবেন এগিয়ে যাওয়ার, আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার। ঠিক আছে, তো আমরা প্রথমে বাংলায় বলে নিই, তারপর হিন্দিতে বলছি। পেপার 1 জেনারেল অ্যাপটিটিউড টেলিগ্রাম চ্যানেলের নাম হলো এসপি লিটারেচার ইউজিসি নেট আর টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক হলো এটা। আর আমরা এই মুহূর্তে হয়তো কোনো খুব বেশি আপডেটস দিচ্ছি না টেলিগ্রাম চ্যানেলে, কিন্তু আপকামিং বা আগত দিনে অবশ্যই আমরা দেবো প্রচুর বা ইনফরমেশন, সেটা জব রিক্রুটমেন্ট সংক্রান্ত, পিএইচডি সংক্রান্ত, নেটসেট কিট সংক্রান্ত এবং আদার্স ইম্পর্টেন্ট বিষয় সংক্রান্ত। তো টাইপস অফ রিসার্চ, কিওয়ার্ডস, কি টার্মস, কি কনসেপ্টস, তো আমাদেরকে এগুলো বুঝতে হবে। ফান্ডামেন্টাল এগুলো ইন্ট্রোডিউস করিয়েছিলাম, আজকে আমরা একটু 5টা নিয়ে এসেছি বিষয়। তো বেশিক্ষণ নেব না সময়, 7 মিনিট থেকে 8 মিনিট বা 10 মিনিটের মধ্যে কমপ্লিট করছি। ফান্ডামেন্টাল রিসার্চকেই আমরা পিওর রিসার্চকেই আমরা বেসিক রিসার্চ পড়ে থাকি। তো এখানে আমাদের কী করতে হয়, ডেভেলপিং থিওরিজ বাই ডিসকভারিং ব্রড জেনারেলাইজেশনস অ্যান্ড প্রিন্সিপালস। তো তুমি বা তোমরা, আপনি বা আপনারা যারা জেনারেলাইজেশন মানে থিওরি মানে ডেভেলপ মানে ডিসকভারিং মানে জানো না, প্রিন্সিপালস মানে জানো না, বেসিক ইংলিশ সবাই জানবে, সব টাইমটা নয়। তারা আগে এটা হিন্দি, বাংলা, ইংরেজি যার যেটা মাতৃভাষা বুঝতে সুবিধা হয় সেটা নিয়ে বুঝে নেবে, তারপর এটা বুঝতে আসবে বা পড়বে। কিওয়ার্ডস, জেনারেলাইজেশন, প্রিন্সিপাল, ডেভেলপ, থিওরি এটসেট্রা। তো এই যে ফান্ডামেন্টাল বা পিওর রিসার্চ বা বেসিক রিসার্চ কি বলছে, ডেভেলপিং থিওরিজ বাই ডিসকভারিং ব্রড জেনারেলাইজেশনস অ্যান্ড প্রিন্সিপালস। আমরা থিওরিকে ডেভেলপ করি কিসের দ্বারা, কি ব্রড একটা বিস্তর এরিয়ার জেনারেলাইজেশন করি সেই দ্বারা এবং প্রিন্সিপাল বা কিছু বৈশিষ্ট্যের দ্বারা, কিছু উপাদানের দ্বারা। ঠিক আছে, আর কিওয়ার্ডগুলো আমাদেরকে জানতে হবে, মাথায় রাখতে হবে, তাহলে আমরা পরীক্ষা চট করে প্রশ্নের উত্তরটা ঠিক করতে পারবো। যদি দেওয়া হয় কোনটা বৈশিষ্ট্য হয় বা নয়, ওই এই রিসার্চ বা সেই রিসার্চের নাম দিয়ে বলবে। তো নেক্সট আমরা পাচ্ছি অ্যাপ্লাইড রিসার্চ ফাইন্ডিং আ সলিউশন ফর অ্যান ইমিডিয়েট প্রবলেম। তো আমাদেরকে একটা দ্রুত গতিতে একটা সমাধান খুঁজতে হবে, একটা প্রবলেম হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে সলিউশন চাই, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাপ্লাইড রিসার্চ। এটাই হলো অ্যাপ্লাইড রিসার্চের কি টার্ম, কি কনসেপ্ট, কি ওয়ার্ডস, তো এগুলোকে পড়তে হবে আরেকটু ডিটেইলে। আর এখানে কি ফেসিং আ সোসাইটি প্রবলেম, যেটা একটা ফেসিং আ সোসাইটি অর এন ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর বিজনেস অর্গানাইজেশন, আমাদের সমাজ বা কোনো সংস্থা বা কোনো ইন্ডাস্ট্রি বা কোনো যে কারখানা, কারিগর, ব্যবসা, সেই সংস্থারা ভোগ করছেন যে প্রবলেমটা, সেটা একটা ইমিডিয়েট বা দ্রুত গতিতে সমাধান দিতে হবে। আর এক্সাম্পল হিসেবে বলতে পারি মার্কেটিং, আমরা যেভাবে মার্কেটিং করে থাকি এটা কিন্তু দ্রুত সমাধান এক ধরনের অ্যাপ্লাইড রিসার্চের উদাহরণ। এক্সপ্লোরেটরি রিসার্চ অ্যান্ড আনফেমিলিয়ার প্রবলেম, একটা অজানা অসুবিধা, মানে আমরা জানি না, কে জানে না, যে রিসার্চটা করছে, যে রিসার্চার সে জানেই না যে সে কী নিয়ে ডিল করছে, তার হয়তো সেই বিষয়ে সামান্য ন্যূনতম জ্ঞান আছে বা নাই সমান। ঠিক আছে, আর অবজেক্টিভ কী থাকছে, অবজেক্টিভ ইজ ডেভেলপমেন্ট অফ হাইপোথিসিস রাদার দ্যান টেস্টিং। আমরা হাইপোথিসিস কি বলে থাকি, হাইপোথিসিস অ্যাজাম্পশন, অনুমান এক রকমের বলে থাকি। তো অবজেক্টিভ ইজ ডেভেলপমেন্ট অফ হাইপোথিসিস রাদার দ্যান টেস্টিং, মানে টেস্ট করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার থেকে আমরা হাইপোথিসিসের উপর বেশি জোর দিই, ডেভেলপ করি কিসের ক্ষেত্রে, এক্সপ্লোরেটরি রিসার্চের ক্ষেত্রে। তোমরা উদাহরণগুলো একটু দেখে রাখবে, তাহলে বেশি মনে থাকবে। নেক্সট অ্যাকশন রিসার্চ, ইমিডিয়েট অ্যাপ্লিকেশন বাট নট এনি ডেভেলপমেন্ট অফ থিওরি। আমরা অ্যাপ্লিকেশন তো সাথে সাথেই করে দিই ইমিডিয়েট, কিন্তু থিওরির কি কোনো ডেভেলপমেন্ট হয় কি হয় না, সেটা অ্যাকশন রিসার্চ বলছে। সেই থিওরির ডেভেলপমেন্ট নাও হতে পারে, কিন্তু ইমিডিয়েট অ্যাপ্লিকেশন আমরা করে থাকি, এটা বলছে অ্যাকশন রিসার্চ। আর অ্যাকশন রিসার্চ কি
করছে রিসার্চার অ্যাপ্লাইড হিজ অর হার ইনভেস্টিগেশন অবজারভেশন এটসেট্রা, সে তার নিজের ইনভেস্টিগেশন অবজারভেশনকে প্রয়োগ করে অ্যাপ্লাইড রিসার্চের ক্ষেত্রে। এক্সাম্পল তোমাদেরকে একটু গুগল সার্চ করে বা ইউজিসি নেটের বই ঘাটে পড়ে নিতে হবে। ডেসক্রিপটিভ রিসার্চ, ডেসক্রিপটিভ স্টাডি, সার্ভেস অ্যান্ড ফ্যাক্ট ফাইন্ডিংস, এখানে আমরা সার্ভে প্রয়োগ করি, ফ্যাক্ট ফাইন্ড করি। দ্য ডেসক্রিপশন অফ দ্য স্টেট অফ অ্যাফেয়ার্স অ্যাট ইট এক্সিস্ট অ্যাট প্রেজেন্ট, এমনভাবে এর বর্ণনা বা এমনভাবে এর অ্যাফেয়ার বা এর সঙ্গতি বা এর উপস্থিতি খুঁজে বেড়ায় যেটা যেন এই মুহূর্তেই উপস্থিত আছে, এক প্রেজেন্ট বা এই মুহূর্তেই যেন আছে। রিসার্চার হ্যাজ নো কন্ট্রোল ওভার দ্য ভ্যারিয়েবলস, এই ডেসক্রিপটিভ স্টাডির ক্ষেত্রে যিনি রিসার্চ করছেন রিসার্চারের ভ্যারিয়েবলের উপর নিজস্ব কোনো কন্ট্রোল বা কোনো গতিবিধি থাকে না। হি জাস্ট রিপোর্ট, তিনি শুধু রিপোর্ট করেন হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং অর হোয়াট হ্যাজ অলরেডি হ্যাপেন্ড, কি হয়ে গেছে বা কি হচ্ছে এটা নিয়ে শুধু তিনি রিপোর্ট করতে পারেন। দিস ইজ কল্ড এক্সপোজড ফ্যাক্ট রিসার্চ ইন সোশ্যাল সায়েন্স অ্যান্ড বিজনেস রিসার্চ। সোশ্যাল সায়েন্সের ক্ষেত্রে, বিজনেস রিসার্চের ক্ষেত্রে, সোশ্যাল সায়েন্স সামাজিক যে বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান এবং যে মানে ব্যবসা নিয়ে গবেষণা করা হয় সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে এক্সপোজড ফ্যাক্ট রিসার্চ বলে থাকি। কাকে? ডেসক্রিপটিভ স্টাডিকে। তো কোন রিসার্চকে কয়টা নাম দিয়ে ডাকা হয়, কার ডাক নাম কি, কার ভালো নাম কি, কার মনে রাখার নাম কি, সবটাই আমাদের মানে একটার সঙ্গে কয়টা নাম যুক্ত, এগুলো কিন্তু পেপার 1 পেপার 2 দুটো ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট। একটা ওয়ার্কের একাধিক নাম থাকলে সেটা তো এনটিএর খুবই পছন্দের টপিক। তো এইভাবে আমাদের পড়তে হবে, বাকিগুলো তোমাদেরকে নিজে থেকে সার্চ করতে হবে, পরেরগুলো নিয়ে আসবো। তো এখন আমরা এটা হিন্দিতে বলে অফ করবো। প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर, हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए एसपी लिटरेचर के साथ। प्रचुर परिमाणे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करूँ और संगे থাকুন। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं हिंदी में। यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2025 पेपर 1 जनरल एप्टीट्यूड। टेलीग्राम चैनल के नेम एसपी लिटरेचर यूजीसी नेट, टेलीग्राम चैनल के लिंक https://t.me/UGCLead। टाइप्स ऑफ रिसर्च हमने इंट्रोड्यूस करवाए थे। आज हम की वर्ड्स, की टर्म्स, की कंसेप्ट्स को समझेंगे जहाँ से आपको बहुत मुश्किल आसान होंगे, आपको बहुत ईजी लगेंगे समझने में और याद रखने में। फंडामेंटल रिसर्च को हम प्योर रिसर्च भी कहते हैं, प्योर रिसर्च को हम बेसिक रिसर्च भी कहते हैं। एनटीए के बहुत फेवरेट टॉपिक है। अगर एक वर्ड को और दूसरे नाम से जाना जाता है तो वो उनके बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेवरेट टॉपिक बन जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़्यादा याद रखनी है। फिर आपको यहाँ पे हमें क्या की टर्म्स, की कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हैं। डेवलपिंग थ्योरीज बाय डिस्कवरिंग ब्रॉड जनरलाइजेशंस एंड प्रिंसिपल्स, जो जिन लोगों को और जिसको अभी इन सारे वर्ड्स के साथ परिचित होने को मिल रहे हैं, जैसे कि डेवलप, व्हाट इज थ्योरी, व्हाट इज डिस्कवरी, व्हाट इज ब्रॉड जनरलाइजेशन, व्हाट इज प्रिंसिपल्स। इनके बंगाली मीनिंग, हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग समझिए, आपके जो लैंग्वेज समझ में आते हैं। उसके बाद आपको ये पढ़नी है की वर्ड्स, जनरलाइजेशन, प्रिंसिपल, डेवलप, थ्योरी एटसेट्रा आपको याद रखनी है। और यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे थ्योरी तो डेवलप हो रहे हैं, लेकिन किसके द्वारा? ब्रॉड जनरलाइजेशन के द्वारा, एक बहुत बड़ी एरिया के जनरलाइजेशन एंड प्रिंसिपल, कुछ उपादान, कुछ एलिमेंट्स के द्वारा हो रहे हैं। ठीक है, ये आपको गूगल करके थोड़ी और नॉलेज गैदर करनी होगी, या फिर आपको बुक से भी ले सकते हो, नेट सेट के पेपर 1 पियर्सन बुक से, ओके, और अदर्स बुक से भी आप पढ़ सकते हो। अप्लाइड रिसर्च क्या करें? अप्लाइड रिसर्च फाइंडिंग अ सोल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम। अप्लाइड रिसर्च बोल रहे हैं कि हम एक सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, एक समाधान चाहिए हमें, एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन चाहिए जो कि इमीडिएट जो प्रॉब्लम बनी है उसके सोल्यूशन हमें चाहिए। फेसिंग अ सोसाइटी और एन इंडस्ट्रियल और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रॉब्लम अभी हमारे समाज को हो रहे हैं, समाज फेस कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, कारखाना, कारीगर जो है वो लोग फेस कर रहे हैं, उनके लिए एक इमीडिएट सोल्यूशन दे दो। और इसके एग्जाम्पल है मार्केटिंग, ये इमीडिएट सोल्यूशन देते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड अनफेमिलियर प्रॉब्लम। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आपको अनफेमिलियर प्रॉब्लम से डील करना पड़ता है। जो रिसर्चर है उनको पहले से उस टॉपिक के बारे में ज्ञान या नॉलेज या एक्सपीरियंस थोड़ी सी इतनी सी है या फिर नहीं भी है, ना के समान बराबर है उनके नॉलेज, उनका कोई नॉलेज ही नहीं है, ऐसे अनफेमिलियर अननोन टॉपिक के साथ उनको डील करना पड़ता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में। और उनको ऑब्जेक्टिव इज डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस रादर देन टेस्टिंग। यहाँ के जो उद्देश्य, यहाँ के जो एम और गोल्स रहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, ये रहते हैं कि हम हाइपोथेसिस, एजम्पशन, मन के अनुमान को डेवलप करने के लिए ज़्यादा फोकस करते हैं, टेस्ट वगैरह से ज़्यादा। टेस्ट मतलब जो हाथ में लेकर हम हाथों से खुद प्रैक्टिकली टेस्ट करते हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हाइपोथेसिस को दी जाती है। कहाँ पे? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में। नेक्स्ट, एक्शन रिसर्च, इमीडिएट एप्लीकेशन बट नॉट एनी डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी। हम एक्शन रिसर्च में इमीडिएट एप्लीकेशन तो कर देते हैं, लेकिन इसके बजाय से थ्योरी का क्या कोई डेवलपमेंट हुए हैं
या नहीं हुए, लेकिन इसका कोई नहीं पता, इसका नहीं पता तो इसके डेवलपमेंट नहीं भी होने के चांसेस ज़्यादा है। ये एक्शन रिसर्च में हो रहे हैं। फिर रिसर्चर क्या कर रहे हैं, रिसर्चर अप्लाइड हिज और हर इन्वेस्टिगेशन ऑब्जर्वेशन एक्सेट्रा। रिसर्चर अपने खुद के इन्वेस्टिगेशन माइंडसेट, खुद के ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं एक्शन रिसर्च करने के लिए। इसको अलग से थोड़े गूगल करके बुक से पढ़ो और नॉलेज गैदर करने के लिए। फिर है डिस्क्रिप्टिव स्टडी, सर्वेस एंड फैक्ट फाइंडिंग्स। ये सर्वे के द्वारा और फैक्ट फाइंडिंग्स के द्वारा हम करते हैं ऐसे रिसर्च। डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एज इट एग्जिस्ट एट प्रेजेंट। हम ऐसे इसके डिस्क्रिप्शन और विवरण और इसकी वर्णना करते हैं जैसे कि ये अभी इसे मोमेंट में प्रेजेंट है, इस वक्त प्रेजेंट है, और इसके स्टेट ऑफ अफेयर्स को हम ऐसे ढूंढते हैं जैसे कि ये अभी इसी वक्त प्रेजेंट है। और रिसर्चर हैज़ नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स। इस ये डिस्क्रिप्टिव टाइप के स्टडी के रिसर्च के टाइप रिसर्च में रिसर्चर के वेरिएबल्स के ऊपर रिसर्चर के अपने कोई कंट्रोल नहीं होते हैं, और इनके वो जस्ट क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। किसके बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं, व्हाट इज हैपनिंग और व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड, जो ऑलरेडी हो चुके हैं और जो हो रहा है इसके बारे में सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं रिसर्चर। इसके अलावा उनके वेरिएबल के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। दिस इज कॉल्ड एक्सपोज्ड फैक्ट टू रिसर्च इन सोशल साइंस एंड बिजनेस रिसर्च। सोशल साइंस विज्ञान के समाज के विज्ञान से रिलेटेड स्टडी से, और बिजनेस कारोबार जो बिजनेस होते हैं कारोबारी होते हैं वो रिलेटेड रिसर्च में हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को कभी कभी एक्सपोज्ड फैक्ट टू रिसर्च भी कहते हैं। व्हाट इज एक्सपोज्ड फैक्ट टू रिसर्च हम आने वाले टाइम पे ज़रूर पढ़ेंगे। दैट इज़ इट, आज के लिए इतना ही। मुझे लग रहा है कि ये 5 रिसर्च आप अपने यहाँ से पढ़ लो, की टर्म्स की वर्ड्स के साथ थोड़ा गूगल करके पढ़ो, बुक से पढ़ो और इसको रिवाइज कर लो। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो डेफिनेटली आप आंसर कर पाएंगे। आने वाले दिनों में हम अदर्स रिसर्च के टाइप्स को लेकर आएंगे और साथ में पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर की थ्योरीज को पढ़ेंगे। ठीक है, नमस्ते आज के लिए, गुड नाइट सभी को, शुभ रात्रि सभी को, नमस्ते, टेक केयर, थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, नमस्ते, शुभ रात्रि। डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर, हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए एसपी लिटरेचर के साथ। प्रचुर परिमाणे लाइक कमेंट शेयर में सब्सক্রাইব করুন, দেখতে হন এসপি লিটারেচার। আজকে এই পর্যন্তই থাকছে। আগামী দিনে আমরা পেপার 2 এর থিওরি নিয়ে আসবো আর পেপার 1 এর ক্ষেত্রে এইরকম বিভিন্ন ধরনের রিসার্চের যেগুলো বাকি আছে সেগুলো এক এক করে নিয়ে আসবো। নমস্কার, ধন্যবাদ।